abza anya tuna kam kuribole nohole bi kititi aigina प्रार्थना kuribole anishe to abza para प्रार्थना kori ase kititi tai to kam to koribo na pare bole bi kititi aigina प्रार्थना kori dishe kole to ishor laga ashirwad bishi thakibo etu ra eta प्रार्थना kori ase Zo sa lo chencho sa lo chencho Beto halo simpe mai chekera ilu venin kyo dramul chege silai chega pama asesna ta pepe mogek do pe akauten pepe mogek do Chu Kecane atau lagi kecane lagi siapa tu no itu susah kecane cow asyik siapa tu aku mau asyik silon deh bukan deh buat tu yang le pergi sini betul loh tu konju cow itu amal lagi na keti jase Gorti boy kan ekdam malche ho jaise na etu pura olop refresh karni kheti loi jase lebe jabo na praste pura loi jabo lage sesna peto noy upai ke bo papa nam ka ne ke cha olop pancholas dei kheti eta to kheti ponchi jaise Keti ponchi jaise alto bane kya beto ne rekhaya ni hamzak mo lekin amanu girase bura burikanna 70 years plus 80 ponchi bole ase keti di jabole be bishi diktar hoise de Sabde jawan tamti makan ki kam kuro monase nakule to bura proyosho kule to kam nakure kena ulta jabole be na paro hoise kheti olop dekhai dibo makai to ekdam bhal pura ulai jaise aro aji makan kheti jao to Marcha kheti, adwa kheti, chili, ginger laga kheti. Ufale ase itu sab chili marcha haligina ase itu bro na makai pe halya nai itu side itu sab marcha haligina ase itu kan pi marcha aligan ase makai na thaka jaga bole tu aro iti ado haligan ase tura makai tu bishi dia nai aro abza pe ponchi bole ase kititi aste pura ponchi bole ase makan laga hat tu dekhabo de iniga ase hat tu kunba ponchi jayega na jujula ase itia 6 baje hoise man jaldi aha tu dinti bishi Santu kar hoina garam hoina itu bro morning ti kam kurule ase itu alu ase he local ko dukan ati
Hiya. Ito sop. Ito dukan laga ase. Dukan laga alu. Sabi olop ra. Kabule time hoise. Ita ponchile shi de. Eti. Aji to marcha la kam kuro. Alu to aro fulpi ula ase dekho de. Ito marcha ase sabi. Marcha iman ulai gena ase. Kunba tu dangor hoy ase sabi. Aro ito alu ito sab dukan laga alu ito market ti ahala alu ase. Local nohoy ito to lebe. Ito market ti aha laga alu ase bisu dangor lobo to laga goti to aro itu kakamber ula ase ro marcha kheti olop dekhabo de itu upor pra shuru hoy kena inika mantak upale mantak jase jungle tak ro iti inika ase marcha la kheti to bishi dangor pi nohoy aro bishi choto pi nohoy kali to 4 cup 4 paw nishna 5 paw nishna hali kena ase upor pa inika na niche phale to olop lamba hoise so sabi sop itu marcha kheti ase o itu niche tak ase aro itu sop phale to adwa sabi adwa hali kena ase dibra mukai to olop kamti hali kena ase aro yeti iphale bi marcha kheti itu sop malik ekta ase malik to আমি বি হব পারে আমি এসে কৈছে বলে তো কোনবা তো কিলে খেতি তো ইমান ডাঙৰ কৰে না এনে আমি কব ইটোৰা আমি আছে তো কবই নৰে সবে এটো সব আদু হালকে আছে দেই জিঞ্জার এটো সব জিঞ্জার হালকে আছে so finally abzapi ponji jaise খেতি হাত ponji বলে আছে step ra আছে तो खेती तो एक बार सफा करके ना रखा से पंची जैसे खेती अब जब कोनो रकम पंची जैसे चल इतना तो ভিতৰতে চাব ভিতৰতে কি বনা শুরু হৈছে সবজি উঠাই লৈছে সবজি তো আৰি আজি তো নাৰী সাৰি খাব সব মন ভাল পৰা পকা হৈছে আলু ইটো লোকল লগাছে দেই লোকল আলু আৰু নাৰী লিভাৰ দোকান খাব तो पानी बॉइल पानी स्टॉक करके ना कैसे खेती की नहीं करा के दे कौन बात है तो शट बनाएगा ना से और तो चंग बनाएगा ना से खेती चंग बनाएगा ना से चलो अजी तो मरचा धंगर हाकन ओलप लगा बोले আছে উপরতে তো জঙ্গল হইছে এটা प्रार्थना करी किना काम तो शुरू होबो मॉर्निंग ती ठंडा हतम किना काम करी किना दिन ती 10 बजे 11 बजे गरम मशकले तो कोडी जाय किना आराम कर लबो इटा 6 बजे অলপ পার করে আছে অলপ কাম কৰি কিনা যাই যাব
Hey, sop manu. Eso la nampra baldin rakibi. Hey, have a blessed day. Thank you.